हेलो फ्रेंड्स मु विश्वजीत गुड मॉर्निंग एंड मु आज आपण नहीं आसी भोर भोर आम बिल आड़ को तो आज आम एबे मु जाऊँगी तो आमर कोशिला शाग तोड़ा हम तो एबे से बिल को जाऊँगी तो मॉर्निंग व्यू कौ टाइप बिल रही तो मुझे आपण मानक देखेबी ओके। ये पियाज लगे बिल सब चाष हो जाइए तो एबे टिके वर्षा हो जाता से पियाज लगी ना तो ये सब चाष हो रही जमी शीत बहुत हो काकर गोड़ पूरा थंडा एकदम हो गला दुई साइड जमी जो मझे जो छोट रास्त मुझे तो यहीटा को गाँव में हीरो कहती तो ये हीरो दे हीरो रे मुझे सकाल सकाल बिल को आसार पूरा मजा ही अलग पूरा यहीटा जो यही टाइप स्ट्रक्चर है बिल पार्ट पार्ट है तो यहाँ कहती यहाँ पटाली तो एमती पटाली होती लगे परिवा पूरा एकदम आगर पूरा कुहुड़ी एकदम बिल पूरा एकदम सकाल सकाल मॉर्निंग टाइम बिल एकदम बहुत सुंदर लगुच। एबे मोर गोटे कथा मन पड़ा कि एबे किछि दिन हम ओडिया फिल्म पे बहुत प्रकार माने मतभेद चली आसी तो कौन पे ओडिया फिल्म एते डेवलप करूनी कौन पे एते आम ओडिया है कि ओडिया फिल्म देखा भल पाऊनु कहीं साउथ मूवी रे ना तांको कल्चर को से मैंने फिल्म रे ही शो कर दियंती कि कल्चर को टाइप रो साउथ मूवी रू किसी आमको शिखा मिले कि फैमिली केमती चलबार अच्छी कोटा ठीक कि कोटा भूल ए जिन सब आम साउथ इंडियन मूवी से आमको प्रेजेंट करुच्ची कि मूवीटा कल्चर को सी प्रेजेंट कर बट ओडिया आम ओडिशा रे बहुत कल्चर थाई कि बहुत प्रकार भाषा थाई कि आम भाषा भाषा भितर भी आम झगड़ा कर दौचे पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा ये सब कौन ओडिशा तो ओडिशा पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा ये सब कौन तो देन आम चेष्टा करें कि आम फिल्म इंडस्ट्री केमती कौन बेसी डेभलप कर छाड़ से कथा मुझे बिल आउटे पाखापाखि पलि आसिली तो देखो आहरी कुहुड़ी होते मस्त लगुच एबे आम बिल जोर पाखापाखि आसी पहुँच गले यहाँ पानी जो आम नलता टाइम हुए ये अधिक पानी थाए आम यपटे नलता भी बेले बेले भसई नौ छोट छोट बिड़ा ये भसई नौ ओ ठंडा पानी रे भाई वर्षा होता कादुଅ अच्छे जावाई बहुत तकलीफ हो जो ट्रैक्टर जाइए सब चक्का ना तो बिलेरा को सब कहते गुला कि गुला कर दे जाइए ट्रैक्टर एबे देखि पारे कुहुड़ीटा पूरा क्लीयर देखा पूरा जमती लगुच बादल आसी माटी लगी जाइए एबे सेठी आसिकी किए आसिकी बिल काम आरंभ करदे हरियादा आसिकी बिल काम आरंभ कर सारे पियाज में सियार कटा हो हरियादा पूरा आम बिल जहाँ जो बिल रे से पानी फानी मड़े मड़े दिखती आम नथिले भी आमको बहुत हेल्प करती आम बिल कहगला टोटाल उपर से समस्त माने बहुत हेल्प करन से बे सेटा मो बिल आम बे सेठी जा ये बिल कर कंटा पकई दी बिल बाटे जीवेनि बोली एमती लोक था
ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲିଣି, ଆମ ବିଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବି। ବିଲର ଗୋଟେ ଫୁଲ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଫୁଲଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେବ ଟିକେ ଦୀପାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆମ କୋଶିଳା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଯାଇ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ, ତ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୋଶିଳା କରିଥିଲି। ମୋ କୋଶିଳା କିଆରି, ଛୋଟ କିଆରିଟେ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଏବେ କୋଶିଳା ଶାଗ ଉପାଡ଼ିବା। ତ ଉପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୋଶିଳା ଶାଗ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଚେର ଧରିଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁରେ ଏତିକି ଶାଗକୁ 5 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଶାଗ କେତେକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତା ବିଲ ହଳ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି, ତ ପାଣି ବି ମଡ଼ଉଛି, ଖରାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି କି ବନ୍ୟା ହେଇ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, କି ଗଛ ଯେମିତି ପୋକ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି? ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମଝିରେ ସିଏ କିଛି ଏମିତି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ଶୋଧୁଛି, ଗାଳି କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ଏମାନେ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରିବାନି? ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବା। ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆମେ ହଲ୍କୁ ଯିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, ଆମେ ଏମିତିରେ ତ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛେ। ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ତ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଆଜି ଖରାପ ହେଇଛି କାଲି ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସିଏ ବି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ କୋଶିଳା ଶାଗ ଉପାଡ଼ି ଚାଲିବା, କାହିଁକିନା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଧୀରେ 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 ଉଠି ଆସିଲେଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବିଲଟେ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିପାଖ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍, କୁହୁଡ଼ି ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଳିରେ ଆମର ଶାଗ ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ତା ଚେରରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଲାଗିଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିବା। ଏବେ ଇଏ ସଫା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଇଏ ରେଡ଼ି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ବିଲ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ କୋଶିଳା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେନ୍ କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ନା, ମୋ ମା ବାବା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଫୋନ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍